बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर हेल्थ के मुतालिक के वीडियोस बनाता रहता हूं जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसन के मुताबिक। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो कि होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ है उसके तहत बनने जा रही है। और आज की जो दवाई है बहुत ही बड़ी दवाई है। आर्टिका यूरेंस से बड़ा नाम है, सरताज दवाइयों में से एक दवाई है और मल्टीपल इसके जो काम होते हैं, यानी इसका जो एक्शन है मल्टीपल एक्शन है। बड़ी अच्छी दवाई है आर्टिका यूरेंस। तो इसके बारे में जानते हैं, इसकी अहम अलामात हस्बे रवायत में आपको बताए देता हूँ। ध्यान में रहे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि मुस्तनद होम्योपैथ की ज़ेर निगरानी ही इस्तेमाल की जाती हैं। वो मैं पहले ही इंडिकेट कर देता हूँ कि ये दवाई आप किसी अच्छे होम्योपैथ से मशवरा करने के बाद ले सकते हैं। लेकिन बहुत सी दवाइयाँ, बल्कि आलमोस्ट सारी दवाइयाँ इन अलामात जो कि मैं स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ, बताए देता हूँ मैं आपको, उसके मुताबिक एक अलामत हो जहाँ तमाम अलामत आप में हो तो आप इन्हें बेखौफ व ख़तर ले सकते हैं। इंशाल्लाह इनका एक्शन होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये दवा यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से जोड़ों में दर्द, गुर्दे मसाने की पथरी और जल्द की तकालीफ़ के लिए शोहरत रखती है। आर्थराइटिस, गाउट और स्किन प्रॉब्लम, साथ में स्टोन इन द किडनी और ब्लैडर, वेरी यूज़फुल मेडिसन ऑफ होम्योपैथी। तो इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। जोड़ों का दर्द, टखनों और कलाइयों में दर्द होता है, ये आर्थराइटिस या गाउट की होता है, यानी कि ज़्यादा दर्द तो यूरिक एसिड, लेकिन उसमें दूसरी भी आजकल जदीद रिसर्च के मुताबिक रेमाटाइड आर्थराइटिस भी बताए देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। रेमाटाइड आर्थराइटिस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब केस लिया जाता है, कोई प्रोफेशनल केस लेता है, तो सारा मरीज़ की जो भी अलामात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। कंधों में दर्द जिसकी वजह से मरीज़ कमीज़ तक ना पहन सके, फ्रोज़न शोल्डर जिसे कहते हैं, इस तरह भी अगर फ्रोज़न शोल्डर है तो इसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। साथ में दूसरी दवाइयाँ भी होती हैं, कम्बिनेशन भी होते हैं, लेकिन ये दवाई भी इसमें मेजर रोल प्ले करती है। हाथों में उंगलियों के ऊपर गांठें बन जाती हैं, आर्थराइटिस या रेमाटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपराइसिस के लिए भी मैं कहूँगा कि ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। घुटनों में दर्द, अकड़न हो जाती है, आसाब की सोजिश में मुफीद है। गठिया के साथ जल्दी तकालीफ़, यानी ये लाज़िम मलज़ूम तो नहीं है जल्द की, अगर आपको ऐसे ही शपाकी वगैरह ख़ारिश हो रही है तो इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम होम्योपैथी की रूल की तरफ चले जाएं, जो हमारे म्याज़म हैं, तो इन म्याज़म में पीछे कुछ ना कुछ म्याज़म होता है जो कि एक्टिव होता है। तो गठिया के साथ जल्दी तकालीफ़ भी होंगी या दोनों अलग अलग भी होंगी, यानी जहाँ तो ख़ारिश दबी हुई होगी या गठिया जिस्म में दबा हुआ होगा, इस तरह ये चीज़ होती है। लेकिन आप इसमें जोड़ों के दर्द के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको खाली जोड़ों का दर्द है, कहीं पर भी है, तो आप इसे ले सकते हैं। और साथ ही अगर जल्दी तकालीफ़ भी हैं तब भी ले सकते हैं, या दोनों कंडीशन अलग अलग हैं तो तब भी ले सकते हैं आप। जल्द में जलनदार गर्मी, जलन और डंग लगने जैसा दर्द होता है, ये स्किन प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ यूँ कहें कि रैशेज़ आ जाते हैं, जहाँ इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ख़ारिश वगैरह, तो उसमें मतलब उसकी इस तरह कंडीशन होगी, फीलिंग इस तरह होगी जैसे वो जलन हो रही है, ख़ारिश करने के बाद भी उसमें जलन होगी, तो ये इसकी निशानी है। शदीद ख़ारिश, शपाकी, दब जाने के बदअसरात, वो मैं आपको बताया, पहले भी बताया कि शपाकी अगर कोई ख़ारिश है, बॉडी बीमारी को बाहर निकाल रही है, लेकिन एलोपैथी में या हमारे होम्योपैथी में और यूनानी में भी मैंने देखा है कि क्रीमें आ जाती हैं,
تو میں اپنی ہومیوپیتھی اور یونانی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیا دوائی ملائی ہے، لیکن زیادہ تر ایلوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خارش ہے جسم سے باہر نکال رہا ہے، کوئی مادہ باڈی خود بخود ہمارا امیون سسٹم اسے باہر نکال رہا ہے بیماری کو، لیکن ہم اسے پھر وہ باہر سے لوکلی کوئی چیز اپلائی کر کے، کریم وغیرہ اپلائی کر کے پھر واپس اسے جسم میں بھیج دیتے ہیں، تو اس کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں اپنی میڈیسن کے بارے میں بات کروں تو ان میں یہی دوائیاں ڈلی ہوتی ہیں، آرٹیکا ہو گئی یا اس طرح کی دوسری دوائیاں ہیں۔ تو اگر ہم یونانی کی بھی بات کریں تو یونانی میں بھی اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ دباتی نہیں ہیں، وہ بھی نکالتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شفا کی دب جانے کے جو بد اثرات ہوتے ہیں وہ جوڑوں میں درد، آرتھرائٹس، ریماٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے نا آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ یہ آرتھرائٹس کی ایک یوں کہیں کہ ترقی یافتہ شکل ہے۔ گٹھیاوی درد اور شفا کی باری باری آتے ہیں، تو یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ یہاں پہ میں اس کو اگر ڈیٹیل میں بات کروں گا تو پھر یہ ویڈیو بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آگ سے جل جانے میں بھی مفید ہے۔ لوکلی کریم میں نے دیکھی ہے، اس میں آرٹیکا کیو میں ملائی جاتی ہے، اور پینے کے لیے بھی دیتے ہیں، اسے آگ میں جل جانے کے الحمدللہ کافی اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں جو ہماری میڈیسن ہوتی ہے پوٹنسیز میں، وہ بھی پرسکرپشن میں ہوتی ہیں شامل، لیکن بہرحال اس کا بھی میجر رول ہوتا ہے۔ کھسیوں کی تھیلی پر خارش اور درد اس کے لیے بھی مفید ہے، پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لوکلی اپلائی نہ کریں، پینے کے لیے استعمال کریں، وہ ڈوزیج میں آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عورتوں کے عوارض، پستانوں کی سوزش، یعنی کہ پستانوں میں اگر سوزش ہو جائے تو اس کے لیے بھی بہترین ہے، اور اگر دودھ نہیں ہے لیڈیز میں، یعنی کہ زچہ میں دودھ نہیں ہے تو اس کو بھی یہ بڑھاتی ہے، تو آپ اسے بریسٹ فیڈنگ کے درمیان میں بھلے دے سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی کسی عورت میں اگر دودھ نہیں ہے تو وہ بھی اس کا بڑھا دیتی ہے۔ اور لیکوریا اعضاء مخصوصہ میں خارش ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی مفید ہے۔ یہ گردے اور مثانے کی پتھری میں مفید ہے، میں نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ میں نے ایک آلریڈی ویڈیو بنائی ہے، کمبینیشن ہے، اس میں یہ آرٹیکا بھی شامل ہے، تو بہت اچھی دوائی ہے۔ چلتے ہیں اس کے ڈوزیج کے بارے میں جانتے ہیں، استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ مدر ٹنکچر سیریز ہے، تو مدر ٹنکچر کے 10 سے 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لے سکتے ہیں اسے۔ تو یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پہ، اور جو سوشل میڈیا کے سورسز ہیں تو آپ انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، تاکہ دوسروں کو بھی اس طرح کی چیزیں پتہ چلیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو الٹرنیٹ میڈیسن ہے، اسپیشلی ہومیوپیتھی کی طرف میں، کیونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو اس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، تاکہ عام لوگ جان پائیں کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اس میں بھی بہت ہی اچھا، بلکہ کیوریٹیو علاج، باقاعدہ کیور ہو جاتا ہے، یہ اس میں علاج ہے۔ الحمدللہ یونانی ہو، آیورویدک ہو، جو بھی ہیں، یہ بہت ہی اچھے علاج ہیں بنسبت ایلوپیتھی کے، جہاں پر وہ فیل ہو جاتی ہے۔ ہاں، سرجری کے لیے ہم خود انہیں ریفر کر دیتے ہیں ایلوپیتھی کی طرف۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔